I look at my patient and say, fight, you have to fight. I'm here with you. You see a patient that goes from worse to recovery, and you know that you made a difference in someone else. Putting their lives literally on the line. I am Brandy Dimples R. Tumaneng, 19 years old, second year nursing student at Northwestern University. Shakni Ani Alison Gamayon, 19 years old, second year student nurse dito in Northwestern University. Can you share some of your experiences that leads you to pursue nursing? At first, actually ang ko talaga nga choice iti ag nursing kasi I was looking forward nga aglo na ken idi ni papang ko inbaga na nga delikado kano ken syempre ubing nakpelang idi ti perspective ko idi ket parents knows best kasya iso nga as lang go with the flow lang no anantot kayat ko ison, and then time goes by, adamit naging experience ko na awan met ti papang ko idi, and then nabaybayag mga 10 years ago DJN ken until now may apply ko lat ta DJ no malaglagip ko so naket no kadeti panagjujutik no kadyo hospital ket so nanukatikas lang backbone ko no apay nga care na idi sa bali nga tao ken idi senior high school naket nag-exam nak iti sa basabali nga schools, universities ken iti talaga priority talaga ket nag-nursing nak idin, and then intuloy ko idi nga nag-enroll dito Northwestern University. Idi ubing na nursing ti kayat ko nga talagan aging gana din makdakkelak nursing latta. Ngayon mas naging desperada na nga ag-take ti nursing idi natay ni lolang ko year 2020. Gapu iti hypertension. Hanak nga nakapan iti probinsya mi gapu iti lockdown kasi underage nakpay lang no jak agkam kamali 16 years old nakpay lang ka DJ na tawin. Ket ti hangko matanggap idiket kas lang nataylat tasonan nga hanko nakikita kasya so kas lang iti panag-payback ko latan ket tumulong nak iti sa bali nga tao tapnon ti kasya ket DJ way ko nga panangiparik na no kasanok nga kaayat isunad digurahan ko nga na alalagaan so na hindi isunad ti agsaksaki. Upon sharing your story, how did your story change your perspective on how you care for others? Actually, hamit talaga nga na-change di perspective ko kasi talaga perspective ko. Like, ag-care na talaga iti sa bali nga tao. Ken, ijay nga rod in bagak tatay nga ni papang ko talaga iti inspiration ko no apay nga i-pursue dito nga course. Nagbali ti perspectives ko kadet ti panag taripatok ti sa bali nga tao. Ka DJ nga rod panakatay ni lolang ko kas lang ko nakit. Ala nataylat ta ni lolang ko nga haan ko man lang nga naiparik na no kasano ti agalaga ti may nga nursing nga apo ko na kasi idi ubing nakit iso talaga ti kayat nan apok agbaling kanto nga nursing tapnon ti kastiket alagaan na kaming to kun kunana. So when lola kun nakmet ngem kadaksan na naimuno namit nga natay isonan. So tata ibales ko ti panag-care ko ti sa bali nga tattao ken i-promise ko ti bagbagik nga to no man makagraduar na palpadubos ti apo wenno makapasanak ti board ket ited ko ti best ko talaga nga panag-help iti other people tapno ti kastet di uri awan ni lulang kon ket mapariknaklat ti panag-care ko kinyan naganti sa bali nga tao. Are you happy with your work and achievement? Yes, of course. Habang pabayag ket mas malalove ko met agiti obrayan tayo as nursing students ken even though ko talaga nga kayat iti science idi ngem tattaket mas ma-appreciate ko ken kas lang mai-apply ko talaga in real life. Uray adu pa iti kailangan nga maamuan ket adu ti amok tattan ngem amok nga adu to pa iti maamuak ken mai-apply ko di family kasi
Tawen naragsak lalo idi nalpas iti cupping kasi iji ko nga talaga nga na feel nga ko nagket ay baka nursing talaga di para kanya kas lang hanak nga nagbababawi nga nagpurso di uray narigat idi first year agad adjust nakngem ko nagket kayak detoy kasi amok nga deti ti kayat ko deti ti turong ko ken deti talaga ti papanak